अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद टीवी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मोबाइल के एंड्रॉयड कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में है। मतलब हम अपने एंड्रॉयड कीबोर्ड में एक उर्दू सेलेक्ट करेंगे और दूसरा मुंह से बोलने वाला वॉइस ऑप्शन की भी सेटिंग करेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारे पास उर्दू शो हो रही है, लेकिन वहाँ पर मुंह से बोलने वाला वॉइस का ऑप्शन नहीं है। और कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारे पास उर्दू ही नहीं शो होती। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग करने के लिए हमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ अपने मोबाइल में थोड़ी सी सेटिंग करनी है बस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, सब यहाँ पर हमने सेटिंग को मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ पर लैंग्वेजेस इनपुट सेलेक्ट कर लेनी है। ओपन इसको क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कीबोर्ड। हमने इसको थोड़ा सा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड कीबोर्ड पर प्रेस करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान मतलब उर्दू पाकिस्तानी उर्दू को सिलेक्ट करना है और हमने मुंह से बोलने वाला वॉइस को सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरे नंबर पर है उर्दू पाकिस्तान। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से उर्दू पर डन कर देना है। यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उर्दू ABC भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उर्दू ABCD का मतलब ये है कि आप रोमन ABCD में जो भी लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हाल है, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वो उर्दू में कन्वर्ट होकर उर्दू ही शो हो जाएगी। तो हमने इसको ऐड कीबोर्ड पर सेलेक्ट करना है और उर्दू पाकिस्तान पर आ जाना है और यहाँ पर हमने उर्दू ABC इसको भी डन कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से वापस आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा है दूसरे नंबर पर प्रीफ्रेंसेस। यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन के नीचे वाले जो ऑप्शन है हमने इसको यस कर देना है। एक ये वाला शो लैंग्वेजेस विच की और दूसरा वॉइस इनपुट की, इसको हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से वापस चले जाना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे देखेंगे वॉइस टाइपिंग, यहाँ से हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लैंग्वेजेस इसको भी सिलेक्ट कर लेना है।
تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے، اردو پاکستان اردو یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے، اردو پاکستان یہ رہا، ہم نے اس کو ٹک مارک کرنا ہے، ٹک مارک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے سیو کر دینا ہے، یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، تقریباً اتنی ہی سیٹنگ کرنا ہے، اتنی ہی سیٹنگ کرنے کے بعد ہم جائیں گے بالکل واپس جانے کے بعد ہم نے یہاں پر آپ کو لینگویجز شو ہو رہی ہیں، یہاں پر ہم نے 2 سیکنڈ پریس کرنا ہے، پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے لینگویجز آ جائیں گی۔ ہم نے یہاں پر اردو پاکستان کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اردو بھی شو ہو گیا ہے اور ساتھ میں وائس کا آپشن بھی شو ہو گیا ہے، تو ہم اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں وائس کے آپشن کو۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے جو سیٹنگ بتائی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میرا نام نوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید ٹی وی۔ شکریہ۔ تو جی پیارے دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے ہی کچھ سیٹنگ کی ہے، سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اردو بھی شو ہو گیا اور ساتھ میں وائس کا آپشن بھی شو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک اور لینگویج سلیکٹ کی تھی، اردو پاکستان اور اردو ABC۔ تو یہاں پر آپ نے دوبارہ 2 سیکنڈ پریس کرنا ہے، پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اردو پاکستان، تو ہم نے یہاں سے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کو ہم ریز کر دیں گے، ریز کرنے کے بعد تو آپ کو یہ رومن انگلش نظر آ رہی ہے، ہم نے یہاں پر کچھ ٹائپنگ کرنا ہے۔ کیا حال ہے آپ سب دوستوں کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو جی پیارے دوستو، اردو ABC کا یہی مطلب ہے کہ ہم صرف انگلش میں جیسے لکھتے ہیں نارمل ویسے ہی لکھیں گے اور اردو اپنے آپ کنورٹ ہوتی جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک جن دوستوں نے ریڈ کلر میں لکھا ہوا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ان کے کچھ پیسے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔